पूर्व पार्टरे आमे देखिथिले जे जेसी निज बापांको सिक्रेट घर को किछि लोक आनिथिला एवं पूजा क्रिएचर रहुथिबा रूम को खोलिबाकू चेष्टा करुथिला। तेबे जेसी मना करिबा सत्वे मध्य पूजा से रूम खोलिथिला एवं भीतर को जाई पैसा खोजिबाकू लागिला, किंतु ताकू किछि भी मिले नाही। एबे से माने सेठारु जिबाकू बाहरिबा समय रे सेही कपल सेठाकू आसी जांती जे माने जेसी को बंचाइथिले। से माने ए रूम देखि बहुत खुशी हो जाती। जेसी सेमानकु भीतरकू आसिबाकू मना करुथिला, किंतु सेमाने सुनती नहीं। ओलटा जेसी को से रूम रु ही बाहर कर दियंती। जेतेबेले सेमाने क्रिएचर थिबा बेड रे बसंती सेतेबेले से क्रिएचर युवक को निज भीतरकू टाणी निए, माने ताकू खाई दिए आ से युवती को प्रेग्नेंट कर दिए। परे जेतेबेले जेसी सेही रूम को जाए से युवती को बेहोश अवस्था रे पाए। से सेही युवती को निज सह आनी सफा सुतरा करी गोटे अलगा रूम रे सुआई दिए, जेमिति कि क्रिएचर विषय रे केही भी जानि परिबे नाही। बाहर सेही 3 जण क्रिमिनल खाइबा को नै जेसी सह झगड़ा करुथिले। ठीक सेतिकी बेले समस्त को बेसमेंट रु शब्द सुना जाई। जेतेबेले एमाने जाई देखंती सेतेबेले पूल रे सेही युवती थिला जहा को जेसी अलगा रूम रे सुआई देइथिला। से पानी रे भासुथिला आ से झियर पेट फुली जाइथिला। ता पेट रे क्रिएचर छुआ थिला। से जंत्रणा रे छटपट हेउथिला। से समस्त को कहे जे मो पेट को काटी दियो आ जहा भी मो पेट रे अछि ताको बाहर कर दियो, किंतु एपरि करबा को कहार विश्वास न थाए। से झियो निजे निजर पेट को काटी दिए। आमे देखंती ता पेटरु गोटे अजब प्रकार क्रिएचर बाहरे आ बाहरिबा मात्र ही जने व्यक्ति ऊपर को आक्रमण कर दिए, किंतु ताकू तार सांग माने बंचाई दियंती। से क्रिएचर सेठारु पलाई जाइथिला। जेउ 3 जण क्रिमिनल लोक थिले सेमानक मध्यरु जने जेसी को कुहे आमको शीघ्र एठारु बाहरी जिबाकू पड़िबो, नचेत से क्रिएचर आम समस्त को मारी देबो। तेबेले एमाने एठारु जिबाकू बाहरंती देखंती जे केही जने सेमानक गाड़ी को पंक्चर कर देइछि। सेमाने फेरी आसी पूजा को ए विषय रे पचारंती, कारण सेमानकू एठाकू पूजा ही आनिथिला। सेमाने ताकू कुहंती तुमे निश्चय एपरि करिछ, किंतु ठीक सेतिकी बेले समस्त को गोटे बहुत बड़ भयंकर शब्द सुना जाए। से क्रिएचर थिला जहाकू जेसीर बापा रखिथिला, तेणु समस्ते बहुत डरी जाती। तापर पूजा समस्त को कहे जे जेसीर बापा मते एई जॉब देइथिले जे मु एठाकू लोकन को आनिबी, जेउथि पई से मते पैसा देउथिले, किंतु एबे मते लागुछि जेसीर बापा एठी बहुत पैसा लुचाई रखिचंती। तापर जेसी कहे ओके ठीक अछि, तुमे सबु जगह को चेक करिबार। जेसी सेमानकू निज सह नै जाए। सेपटे रूम रे बाकी 2 जण क्रिमिनल से झियर देखाशुणा पाई रहिथिले, जहा पेटरु क्रिएचर बाहरिथिला। ए समय रे से बेहोश थिला। ठीक सेतिके बेले जणे व्यक्ति को कांथ भितरु शब्द सुना जाए। जेतेबेले से लाइटर लगाई देखुथाए सेतेबेले लाइटर द्वारा सेठारे निया लागि जाए। से कांथरे क्रिएचर रो चेरो थिला, जेउ कारणरु से क्रिएचर जोर रे चित्कार करिबाकू लागे।
ଆଉ ଗାଡିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ତାକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜେସି ନିଜ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଏବେ ସେ ସେହି କ୍ରିଏଚରକୁ ଦେଖେ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଅଜବ ଗଛ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ କ୍ରିଏଚର ଜେସି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଚେର ଫସି ରହିଥିଲା, ଯାହାପରେ ଜେସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ଯେ ସେ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବ, ଯେପରିକି ଆଗକୁ ଏ କ୍ରିଏଚର କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବେଡ୍ ବାଲା ରୁମକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଦେଖେ ଯେ ସେଠାରେ ପୂଜା ବସିଛି। ସେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା କାରଣ ତା ପୁଅ ମରି ସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜେସି ସେହି ବେଡକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏଠାରୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୂଜାକୁ ନିଜ ପେଟରେ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ବେଡରେ ବସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କ୍ରିଏଚର ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ପୂଜା ଦୂରକୁ ଯାଇ ନିଜ ପେଟକୁ କାଟି ସେହି କ୍ରିଏଚର ଛୁଆକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଜେସି ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗେ ପୂଜା ତାକୁ ମନା କରେ। ସେ ଛୁଆ ବି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଝିଅ ଜେସି ସହ ଥିଲା ସେ ଏକୁଟିଆ ଗାଡି ନେଇ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଡି ଅଟକି ଯାଏ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତା ଶରୀରରୁ ଚେର ବାହାରୁଛି। ସେ ଝିଅ ମରିଯାଏ। ସେପଟେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ମରିଯାଏ। ଜେସି ତାକୁ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଜାଗାରୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖେ। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏଥିରେ ତା ବାପାଙ୍କ ଶବ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ସରି କୁହେ। ସେ କୁହେ, ସରି ବାପା, ମୋ ପାଇଁ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜ ମାର ସ୍ମୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଥିଲା। ଆମେ ମୁଭି ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କ୍ରିଏଚର ଯାହାକୁ ମାରୁଥିଲା ତାକୁ ଗଛରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳା ଆରମ୍ଭରେ ମରିଥିଲା ସେ ଜେସିର ମା ଥିଲା, ଆଉ ଯିଏ ଚୋରଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା ସେ ଜେସିର ବାପା ଥିଲା। ଆଉ ସେ କ୍ରିଏଚରକୁ ପୁଅ ମାନି ତାକୁ ନିଜ ସହ ସିକ୍ରେଟ ଘରେ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କ୍ରିଏଚର କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏହା ସହିତ ମୁଭି ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ।